Okay? So, isa-isa. Sige po, sino muna dito? 1,000. Dito. Dito po kayo. Dito kayo. Isa-isa lang po eh. Isa-isa lang po. Okay. Pagka nagkamali ka out, tapos next player na. Okay? Naiintindihan nyo? Ito na naman ako. Senior na naman. Sample. Ito muna po. Sige, natin ko na maglalaro kayo doon kayo sa likod. Lupa po sa likod, di ka naroon. Nasabi na po. Yan. Ikaw dito, green to green, no? Pag sinabi kong violet, kuya, dapat pink. Dapat po kayo lahat. Dapat tama. Opo, yung tatlong matitilan na hindi kulay violet, ang itatap nyo. Okay, sample? Yellow. Violet. Yellow. Pink. Yellow. Green. Talo ka na. Green yan silang niya. Parang ganun lang. Okay? Dapat mas mabilis po ako. Okay, guys, naintindihan na po? First three. Okay, ready? Huwag niyo ako tingnan. Dito nga ako sa inyo. Parang hindi ako nakakita. Okay, ready? Violet! Green! Yellow! Pink! Green! Yellow! Violet! Pink! Ayun. Green na yun. Okay. I practice the program. Practice. Yung hindi po, yung sinasabi ko, dapat hindi yun ang mapapalo mo. Okay? Mga kamay nyo, kailangan hindi lang sa isang kulay. Okay po? Ready? Go! Yellow! Pink! Violet! Green! Orange! Pink! Tinitingnan ko kayo memory nyo kung pink! Yellow! Pink! Violet! Green! Violet! Green! Nata! Stay ka ba? Kaya na yan. Dito matalo. Okay, next player. Go! Yellow! Green! Pink! Ano ba? Hindi mo narinig? Atita ko sa tabi mga. Okay, ready? Yellow! Green! Galing ko? Okay, next player. Okay, green! Pink! Violet! Pink! Yellow! Green! Yellow! Pink! Huwag ka tumingin sa akin. Daya mo na. Tumingin sa akin. Violet! Yellow! Green! Yellow! Pink! Violet! Yellow! Violet! Panalo! Yay! Practice lang daw
pala ako? Kasali ka dito. Okay, game, game. Okay? Ready? Go! Yellow! Pink! Yellow! Green! Green! Pink! Pink! Yellow! Green! Green! Yellow! Pink! Pink! Yellow! Oy, Kuya Karting, gumalaw-galaw ka naman. Ano, stuck up sa violet? Hindi ka pa nga tapos? Gumalaw-galaw yung kamay. Oh, wala na mga practice yung mga kamay nila. Alam nyo na, ano? Okay, yellow. 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 Violet. Green. Yellow. Pink. Yellow. Violet. 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 Green. Green. Ay, di ba? Tinabot, tinabot. Okay, game. Green. Green. Pink. Pink. Green. Yellow. Pink. Yellow. Violet. Violet. Green. Green. Yellow. Pink. 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 Okay, pink. Green. Green. Yellow. Green. Pink. 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 Green. Yellow. Yellow. Pink. Green. Yellow. Pink. Red. Yellow. Green. Pink. Pink. Nagtak ka na sa pink. Out ka na. Next. Ikaw na. Ha? Ano ba? Ano ba ang galing nyo namang mainit? Dito ulit ako sa tabi mo, no? Para marinig mo ako. Okay. Ready? Go. Yellow. Pink. Yellow. Dapat po, iniiba mo yung kamay mo, eh. Opo. Okay, dapat ginagalaw-galaw yan. Parang nag-ano ka ba? Okay, yellow! Pink! Yellow! Yellow! Green! 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 Pink! Pink! Green! Violet! Violet! Tingnan mo ako dito eh. Hindi kita tinitignan. Para marinig mo nga yung boses ko. Okay, yellow. Yellow. Green. Pink. Green. Yellow. Violet. Green. Yellow. Pink. Yellow. Green. Pink. Pink. Yellow. Violet. 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 Yellow. Green. Pink. Violet. Violet! Ganun talaga. Alam mo, sharp pa rin mga isip nyo, no? Mali dito? May mali na daw. Next game. Kala nyo may mga judge dito, ha? Ba't ka muna nga, Anes? Kasi lalabanan mo pa si Kuya Aris. Okay, this time, dalawang kamay naman. Ang dapat, maitatap nyo na hindi ko sasabihin. Okay? So, kunyari, sinabi ko, green, dapat dalawang ganon. Hindi nyo pa rin nahawakan yung green. Okay, ready, mga judge? Dalawang kamay ang nagtatap. Go! Red! Red! Yellow! Oy, mali. Dalawang kamay rin eh. Isa din eh, ganyan. Okay? Teka lang naman, masyado mainit naman ang ulo mo eh. Okay, ready? Violet. Green. Oy. Mali ka na. Out ka na. Out. Opo. Kasi dalawang kamay. Next. Huwag ka muna alis dyan. Okay. Dalawang kamay. Violet. Slow motion. Okay. Green. Green. Violet. Violet. Green. Yellow. Yellow. Violet. Green. Pink. Mali. Pink. Tama ba?
Ha? Ha? Gusto ko, manibigisa na. Madali na si Aristeo eh. 4-0 na daw eh. Okay, ready? Pink! Yellow! Pink! Green! Violet! Pink! Violet! Pink! Pink! Yellow! Green! Violet! Pink! Pink! Yellow! Pink! Violet! Pwede ba sila na lang nanalo? Sige na nanalo. Napagod na ako. Isang taon na lang daw sila. Gusto yung mga magaganda kayo. Pero sa totoo, sila is kayo talaga nanalo. Okay, next game naman. Ito mga colors na to. Cancellation, $50 pesos. Okay, next game. Ito naman po ay lalapag mo sa baba. So, may roleta po tayo. Pag lumabas yellow, lahat po ng nasa yellow, out. So, mag-stay po yung mga ibabakit colors. Okay? So, pag lumabas ng roleta, violet, nandun kayo sa violet, out na po kayo. Sige. Pag iwahiwalayin mo, okay, tatapat lang sila doon, hindi ba? Doon, dito, doon. Doon, sige. Okay, may ruleta po tayong gagamitin. Para po tatapatan nyo yung kulay na gusto nyo po. Kasi may paper.
may mga hinanda sa Christmas party ng Meridian County. Ito si Ate Lot. Panoorin nyo ito sa Kuya Boy TV. Okay, game? Sige po, nakaupo po Alaro kayo ng dyan. bata. So, pila na po kayo pag sinabi kong go. Lahat po ng color, pwede nyo pong puntahan. Pero kapag ka po lumabas yung color na pinili nyo, out na po kayo. Papanood mo ito. Okay po, ready? Sige po, pila na po kayo. Okay, ready? Lahat pila na po ba kayo? 10, 9, 8. Sige po, pila. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala na po lilipat, ha? Wala nang lilipat. Okay, Ate Alice, sige po. Okay, roll! Ayan na po, ha? Tingnan natin kung sino mga out. Yellow! Okay, out na po ang yellow. Sige po, tabi kayo ulit.